ассалому алайкум дӯстони азиз, ба канали арзонтеҷи хуш омадед. Инҷо мошинбозори шаҳри бохтар мебошад. марҳамат, навори имрӯзаи моро бо диққат то охираш тамошо кунед. ҳатман дар навори имрӯза лайк гузоред ва оиди навор дар комментария фикрҳои худро нависед. касоне ки то ҳол дар канали мо обуна шидагӣ нестед, ҳатман обуна шавед ва зангулачаи каналро пахш кунед. курси имрӯза дар рӯи версияи 97 сола ябё мотор як гашта бензин газ як сола ҳуҷа дора газ евро 4 дар рӯи қафо рушёбда 50000 мега савдо мешавад. газ евро 4 484000 пробег дора, коробка механика, дата электропакет, кондиционер надора, люк дора. Классика як гашт. номер чанд? 93 90 марҳамат бародар. Занг зани савдо. Машина функсионир шад. Ака чи? Чандаш кадан? Ака то 40 кадагиш. То 40000 кадагиш бародар. Хада чанд мегӯяд? 50 мегӯ хам яна созшан метим. Ягон нарх соз занг занин бародар бикунен шагар. Метан кунем. марҳамат занг занин савдо кунем. Баз 21 2004 сола авио мотор 1.6 инжектор бензин газ не бензин фақат бензин холи бародар томои ноябр ҳуҷа дора 26000 мега арзон мешавад. 4 та балон нав дора қафош хеле чӣ дора сандуқ ака ягон нарх кадаян ягон нарх кадагиян 25 я электропакет дай дарош дай пеш фақат коробкаш механикай 23000 да надодагия бардор 23000 кадагиян шангбозор. номеро телефон чанда? 880 98 28 марҳамат бардор. занг мизанед савдо кунед. Next day bu bardoru. Ma Solish navad. Chura motor 1.6 prasoy to 2021 ҳуҷа дора. Газа бензин асус буд. Моторш масла мехурд. 10000 мега 8000 охирш. 8000 мешад. Ба хотир масла хурданш. 4 та электропакет, газ бензинай, коробка механик. Чанд кадан ака? Ҳафтиним кадан надодем. Ҳафтиним да надода. 8000 бардор ҷош. Рақама чандай? Сухтана сухтемо ажой мешидай дусесенда. Рақама чандай? 9 22 22 марҳамат бардор занг занин бо савдо. Opel Astra бардор кузуфаш хачи бекай. Соли барошаш 2002 авио мотор 1.6 да. Бензин ай фақат. Охирш 40000 мега. Охирш. Ака ҳуҷати чанд қамонда? ҳуҷато чанд қам? Электро мультирул 23000 пробег, коробка механика, кондиционер дора. Кондиционерш кор мекадай то наҳмоҳагира ҳуҷат дора.
Масла намехра, окей? Мотор масла намехра? نه یک گوندش دستگاه نداره؟ نداره چند کد بزرگ؟ بزرگ 40 چیل چند؟ 39؟ 39 رقم کتنا؟ 915 915 78 78 11 60 11 60 مرامت برادر زنگ بزنید سودا کنید. چند متی شکر؟ تو سودا میکنن مرحمت برادر زنگ بزنید سودا کنید. یگان جو زدگی پسیدگی است حالتش خوبه. Audi S8 برادر 2004 سال объем мотор 4D بنزین فقط. بالونو 4 تانه خداوی موتور نهایی 70,000 میگه سودا میشه بو. задний камера дора. Второй электропакет है, сидельон лифт है, автопилот дора, 214,000 пробег, мультирул, коробка автомат, кондиционер дора, подогрев сидений, монитор, люк. То саудо мешкал барда. Ягон нафка ага нака. Оз якум бозор шидага дровар наша барда. Рақамотон чанд ай? Рақамот телефон бардора 78 чанд 30 бардора 78 30. Марамат занг бизанед савдо кунед. Opel Astra бардора 98 сол 1.6 простой мотор, бензин, газ. Уже чанд қад? Расола уже дора. 40,000 میگه سودا میشه. چند نگاه 40 تاوگی با گام میدن. Dita электропакет, гази простой, коробка механики, кондиционер نداره. نداره کنشان. 35 تا اصلا بالای میدادی علی 1.6 простой мотор. Номер فرو کن. بیا نمره تبلیغ 84 93 93 84 07 02 مرامت بردار زنگ بزنید با سودا کنید. Lexus Toyota Carrera بردار 98 سال объемش 3 گاز یورو 6 بنزین است. تعرفه خیلی وجود چند خواهد بود؟ وجود تعرفه گفتی چند خواهد کرد؟ بود میشه بود میشه برادر. سالن راست خودش چند خواهد؟ 80 تا میگرده 10 تا قدی برداره نرخش 55,000 با سودا میشه. 4 تا الکتروپاکت اتوماتیکه коробкаш автоматика. Кондиционерش کار میکنه؟ نه кондиционер کار نمیکنه. رقم 901 06 94 91 مرامت بود زنگ بزنید سودا کنید. پرکتیکای برداره یاپونکای بوده. объем موتورش 3 مرسدس اچکا برادرو بسیاری برادرو خواهشمند مرسدس هستند. коробкаш механикай
Duta elektropake dora, tasayir nadorayı. Loop dora. Çand kada genaka? 32,000 kardeşim. 32,000 da nadodar. Tada çand mega oxirşa? 35 da oxirşa. Numero telefon çand ay? Raqamı telefon çand ay? 93 893 25 26. Marhamat bardarov. Zang mizaned savdo. یک چیز جلوی ده، یا برنش